menga Sadio men sinkati Sadio ko inen tamur la damen to olemo PPP o jidisi yemuru pati doto bari kaburu UDP ke alhamdulillah subhanallah la moti ite la karo kari de UDP ngol ale ndro men fo moyen ale kuma kan men fo nyoy fi ka foko no focus mama keo bi o mama ke kilimo ina wuli kota gi subhanallah the point de benamento ite manke political bon satide political prostitutes ko mo political prostitute wala political chaw yalo political bomsa o patio pata katara wala noma bari political chawo ndamen diata katara wala to nse kuma kirim fo president baro fast club ni bedu naje ikadu minna kama wala mu yintu ko banku do ko ani president baro la nanya muni anati ka wonde muni abondi ko ala sono kono fa anata lo anata lo shumpulola kana kake Republic of the Gambian President Adama Barrow abeke tan dulu nyala yanne yemmen fo idi amata ko Modou Sabal munatina yo ban Gambia ko ka fo ka manyana do ko kala chaw Gambia ko taw nene ya fonna diam ko ngai ko Sadio ka podinne bari podigo menga Sadio men sinkati Sadio Nkurumba Modou Sabal be secretary general ya wato menna ay kuma kan men fo yalo kuma kan banklet ni ya bula duro ka sambale ka amla bank ka maboje ni lumen de shulata la ya bondi ya itandila ngara ni Modou Sabal le na raja ko UDP de manza yala ni mango ni banko kono kotak UDP is the Mandinka party ngara Modou Sabal yolo ako UDP Mandinka party reti ni Modou Sabal kilingili way même fo UDP ngoli anaye mandin ngoli men neni bi ni to ko la sababu la tete bra president baro noma awo munat ni yo fenke ma sa sumare le atene de kala ten ami bojan siso no bala kunde di amola ite na rebe na ite mistake tale ite ndete ko lale jani be nyum kushi fakala because ami bojan siso nte momu da harba dingoti ne bojan siso ko de itul da majalo no ko stadaw ka nyonya ni le momo la tola momo la talo no ko ntel kariti ami bojan siso la history bo mul anyom buru jawto kere ami bojan siso ko ka fani kendo tu ami bojan siso ni ma han $10,000 bondi fano to mo menga longo ana period je faka baka son papa so sana o be munere pour bulu ja ne bojan siso ba la kunta ya diamo fola ite jarta ite kana foko ite be bolate ay bojan siso na na uska foko man sa sumare manke barola chief driver fo yo mo perda barola ba because man sa sumare o kala salary mutale ne bojan siso ba la kunta ya diamo fola ite ko be wala tala ndem ko nyu danko because all that men be do ko la baro bala comme just men be diam la ni state house telinde ndem ko faale ite mun no man sa sumare mun ke dunya ko na man amam men kuma do tele man pem fonte ni yesula wule mo bambu fo wulole go wema ndoma njay mane ndeka mem fo e imurta damen to o manke la dulati ali kuma ko mem fo nyoy bambaron ko kelebe bang me konoro kuma o teste kaban kelebe bang me konoro kuma o teste kaban ali kelo le bang bari di amol mena lon ko ali iten UDP ngol yo fo nyoy ndela hakkilu ka fo ko to murla UDP la parti kono njay mano we ndeka we o katande bulu kaba ku bafi ninde buitati ye papa njay ko ye ta PPP ingen tamur la damen to olemo PPP o jidisi ye muru parti doto bari kaburu UDP ke alhamdulillah subhanallah la moti ite la karo kari de UDP ngol ari ndro men fo moyen ale kuma kan men fo nyoy fi ka foko no focus mama keo bi o mama ke kilimo ina wuli kota gi subhanallah the point de benamento
satide political prostitutes e ko ma political prostitute wala political chagu yalo political bomsa o patio pata katara wala noma bari political chagu ndame ndiata katara wala to nse kuma kilin fo president baro fans club ni bedu naje ikadu min na kama wala mu yintu ko banku doko ani president baro la nanya muni anati ka wonde muni abondi ko ala sono kono fa anata lo shumpulona kana kake Republic of the Gambian President Adama Barrow abeke tan dulu nyala yanne yemmen fo idi amata ko Modou Sabal munatina yo ban Gambia ko ka fo ka manyana do ko kala chaw Gambia ko taw nene ya fonna diam ko ngai ko sajo ka podinne bari podingo menga sajo men sinkati sajin kurumba Modou Sabal be secretary general ya wato menna ay kuma kan men fo yalo kuma kan banklet ni ya bula duro ka sambale ka amla bank ka maboje ni lumen de shurata la ya bondi ya itandila nangara ni Modou Sabal le na raja ko UDP de mansa yala ni manko kono kotak UDP is the Mandinka party ngabra Modou Sabal yo ako UDP Mandinka party reti ni Modou Sabal kilin way même fo UDP ngoli anay mandin kol men neni bi ni to ko la sababu la tete bro president baro noma awo munat ne yo fenke ma sa sumare le atine te kala ten ami bojan siso no bala kunde dia mola ite nan rebe nan ite mistake tale ite ndante ko lale jani be nyun ko shifa kala because ami bojan siso nte mo muta haraba dingoti ne bojan siso ko be idul dam may dialo no ko stadaw yi ka nyo nyaani ni le momo la tola momo la talo no ko ntel kariti ami bojan siso la history bombul anyon buru jawto keri ami bojan siso bu ka fani kendo tu ami bojan siso ni ma han $10,000 bondi fano to mo men ngalon ko ana biro je fanga baka son papa so sana o be mun pour ja ne bojan siso bala kunta ya diamo fola ite jarta ite kana foko ite be bolate ami bojan siso na na uska foko man sa sumare manke barola chief driver fo yo won ta barola because man sa sumare o kala salary mutale ne bojan siso bala kunta ya diamo fola ite ko be wala tala ndem ko nyu danko because all that men be do ko la baro bala comme just men be diam la ni state house teninte ndem ko faale ite mun no man sa sumare mun ke dunya ko na man amam men fe kuma no tude man pem ponte ni yesula wule mo bambu fo wulo ye go wema ndoma njay mane ndeka mem fo e imurta da men to o man ke la dulati ari kuma ka on men fo nyoy bambaron ko kelebe bang me konoro kuma o teste ka bang kelebe bang me konoro kuma o teste ka bang ari kelole bang bari diamol me la lon ko ali iten UDP ngol yo fo nyoy ndela hakkilu ka fo ko to murla UDP la parti kona njay mano we ndeka we o katande bulu kaba ku bati ninde bu itati ye papa njay kol ye ta pikipi we are living in a serious time wo menga sajo men sinkati sajin ku inen ta murla damin to olemu pikipi o jidisi ye muru pati doto bari kaburu UDP ke alhamdulillah subhanallah la moti ite la karo ka ite ni UDP ngol ale ni ndro men fo moy ale kuma ka men fo nyoy fo ka fo ko no focus mama keo bi o mama ke kilimo ina wuli kota gi subhanallah the point be nyamento ite mangi political bon satide political prostitutes ko ma political prostitute wala political chagu yalo political bomsa o patio pata katara wala noma bari political chagu ndame ndiata katara wala to nse kuma kilin fo president baro fans club ni bedu naje ikadu min na kama wala mu yintu ko banku doko ani president baro la nanya
mune anati ka wonde mune abondi ko ala sono kono fa nata lo anata lo simpulola kana kake Republic of the Gambian President Adama Barrow abeke tan dulu nyala yanne yemmen fo idi amata ko Modu Sabal munatina yo ban Gambia ko ka fo ka manyana do ko kala chaw Gambia ko no taw nene ya fonna diam ko ngai ko sajo ka podinne bari podingo menga sajo men sinkati sajo kulumba Modu Sabal be secretary general ya wato menna ay kuma kan won men fo yalo kuma kan banklet ni ya bula duro ka sambale ka amla bank ka maboje ni lumen de shulata la ya bondi ya itandila ngana ni Modu Sabal le na ko UDP de manza yala ni mango ni banko kono kotak UDP is the Mandinka party ngabra Modu Sabal yolo ako UDP Mandinka party reti ni Modu Sabal killing même for UDP koli anaye mandin koli men neni bi ni to ko la sababu la tete bra president Barrow noma aw munat ni yo fenke ma sa sumare le atene te kraten ami bojan si so no bala kunde dia mola ite nan rebe nan ite mistake tale ite ndete ko lale deni be nyum ko shifa kala because ami bojan si so nde mo muta harba dingoti ne bojan si so ko de idul dam majalo no ko stadaw ka nyonya ni le momo la tola momo la talo non ko ntel kariti ami bojan si so la history bo mul anyom buru jawto kere ami bojan si so ko fani kendo tu ami bojan si so ni ma han $10,000 bondi fanoto mo men ngalon ko ana piro je fa ko son papa so sana o be mun pour buru ja ne bojan si so bala kunta ya diamo fola ite jarta ite kana foko ite be bolate ami bojan si so na ana uska foko man sa sumare banke barola chief driver fo yo mo president barola ba because man sa sumare o kala salary mutale ne bojan si so bala kunta ya diamo fola ite ko be wona tala ndem ko nyibu danko because all that maybe do ko la baro bala comme just men be diam la ni state house telinde ndem ko faale ite mun no man sa sumare mun ke dunya ko na man amam men kuma do te man pem fonte ni yesu la wule mo bambu fo wulole go ma ndoma njay mane ndeka mem foye imurta damen to o manke la dulati ali kuma ka on mem fo nyoy bambaron ko kelebe bang me konoro kuma o teste kapang kelebe bang me konoro kuma o teste kapang ali kelole bang bari di amor me la lon ko ali iten UDP ngol yo fo nyoy ndela hakkilu ka fo ko de murla UDP la parti kono njay mano we ndeka we o katande bulu kaba ku bafi ninde buitati ye papa njay kol ye ta pikipi ingenda murla damin to olemo pikipi o jidisi ye muru parti doto bari kaburu UDP ke alhamdulillah subhanallah la moti ite la karo ka ite ni UDP kol ari ndro men fo moyen ale kuma kan men fo nyoy fu ka fo ko no focus mama keo bi o mama ke kilimo ina wuli kota gi subhanallah the point be nyamento ite manke political bon satide political prostitutes e ko ma political prostitute wala political chapu yalo political bomsa o patio pata katara wala noma bari political chago ndamen diata katara wala to nse kuma kilim fo president Barrow fans club ni be du naje ikadu min na kama wala mu yintu ko banku do ko ani president Barrow la nanya muni anati ka wonde muni abondi ko ala sono kono fa anata lo anata lo simpulola kana kake Republic of the Gambian President Adama Barrow abeke tan dulu nyala yanne yemmen fo idi amata ko Modu Sabal munatina yo ban Gambia ko ka fo ka manyana do ko kala chaw Gambia ko no taw nene ya fonna diam ko ngai ko sajo ka podinne bari podingo menga
sadio men sinkati sajin kulumba mor sabali be secretary general ya wato menna ay kuma kan men fo yalo kuma kan banklet ni ya bula duro ka sambale ka amla bank ka maboje ni lumen de shulata la ya bondi ya itandila namara ni mor sabale na raja ko UDP de manzala ni mango kono patak UDP is the Mandinka party ngamara mor sabale yolo ako UDP Mandinka party reti ni mor sabale kilingili way même fo UDP koli anaye Mandinko men neni bi ni to ko la sababu la tete bra president baro noma awo munat ni yo fenke ma sa sumare le atine te kala ten ami bojan siso no bala kunde dia mola ite nan rebe nan ite mistake tale ite ndante ko lale jani be nyum ko shifa kala because ami bojan siso nde momu da harba dingoti ne bojan siso ko de idul dam may dialo no ko stada aussi ka nyo nyaani ni le momo la tola momo la talo no ko ntel kariti ami bojan siso la history bo mul anyon buru jawto keri ami bojan siso bu ka fani kendo tu ami bojan siso ni ma han $10,000 bondi fano to mo me ngalongo ana piro je fanga baka son papa so sana o be munere pour bulu ja ne bojan siso ba la kunta ya diamo fola ite jarta de kana foko ite be bola tek ami bojan siso na ana uska foko man sa sumare banke barola chief driver fo yo won sa barola because man sa sumare o kala salary mutale ne bojan siso ba la kunta ya diamo fola ite ko be wala tala ndem ko nyu danko because all that maybe do ko la baro bala comme just men be diam la ni state house telinde ndem ko faale ite mune no man sa sumare mune ke dunya ko na man amam men kuma na tude man pem ponte ni yesula wule mo bambu fo wulo ye go wema ndoma njay mane ndeka mem fo e imurta da men to o manke la dulati ari kuma ka mem fo nyoy bambaron ko kelebe bang me konoro kuma oteste kabang kelebe bang me konoro kuma oteste kabang ali kelo le bang bari di amol mena lon ko ali iten UDP ngol yo fo nyoy ndela hakkilu ka fo ko to murla UDP la parti kono njay mano we ndeka we o katande bulu kaba ku bafi